अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल शो एट TV1 कॉल ललकार। मेरा नाम सोफिया अंजुम है, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ सोशली रेलिवेंट, इट टॉक्स अबाउट हेल्थ, इट टॉक्स अबाउट अ सोसाइटी। जान है तो जहाँ है। देखिए जी, कुछ देर पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी तो मैंने सोचा कि मैं आज शो पर इंशाल्लाह उसको ज़रूर शामिल करूं। वो कुछ इस तरह से था कि अगर आप अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे तो अफसोस ये है कि आपको अपनी बीमारी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज जो है हमने कोविड-19 के बारे में बात करनी है, हमने पोलियो के बारे में बात करनी है, और आज हमारे पास एक ऐसी गेस्ट लिस्ट है जो कि बहुत ही इस्टेब्लिश्ड है, इंटरप्राइजिंग है और नोन है। देखिए जी, पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो हमारे मुल्क में बहुत सारी बीमारियां हैं, मगर एक ऐसी चीज़ जिसमें हमेशा हम फोकस करते हैं वो ये है कि एहतियात लोग नहीं करते, जिम्मेदारी का एहसास लोगों को नहीं होता। और लोगों का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ, मैं अपने बारे में भी बात कर रही हूँ, मैं हम सब के बारे में भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है। हमने पोलियो एरेडिकेट करना है अपनी सोसाइटी से, हमने कोविड-19 का मुकाबला करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने अपना ख्याल रखना है। तो आज जी सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं हमारे जो पहले गेस्ट हैं, उनको मैं बहुत ही एडमायर करती हूँ। एडमायर इसलिए करती हूँ क्योंकि उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, जाना, और उनसे जो है मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू। डॉक्टर अशरफ निज़ामी जो हैं, उनकी क्या मैं आपको तारीफ़ करूँ। ही इज़ द इमीडिएट past president of the Pakistan Medical Association, also Asian Medical Association के वाइस प्रेसिडेंट है सीनियर, एंड द प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपीडिक्स। अ प्लेजर टू हैव यू हियर सर। थैंक यू वेरी मच। हाउ वाज योर डे टुडे? थैंक्स अ लॉट। ठीक ठाक? कि रश में तो नहीं फंस गए आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने कहा था ज़रा जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग आपने करनी है टाइम पर, तो उनको ज़रा हम जल्दी बुला लें। आई लव योर ग्रीन टाई, वेरी पाकिस्तानी सेंट्रिक। थैंक यू वेरी मच। माई प्लेजर। आपके साथ जी हमारे पास डॉक्टर मोहम्मद आमिर असलम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वेलकम टू TV1। और आपकी भी कुछ मेरे ख्याल से कलर कॉम्बिनेशन डॉक्टर साहब के साथ ज़रा कोऑर्डिनेट करी, कोई पहले तो नहीं आपने बातचीत की हुई थी इस बारे में? फॉलो करते हैं ना, कोशिश सीनियर्स को फॉलो उन्होंने कहा करते था कि मैम जरा कलर्स के बारे में बड़ी कॉन्शियस हैं, तो हाँ। लिहाजा ग्रीन टच रखें। ग्रीन शी लाइक्स। आज जरा उन्होंने ग्रीन चूंकि नहीं पहना, लिहाजा हम दोनों के लिए जरूरी है। ऐसे ही ज़रा पाकिस्तान को भी तो हमने रोशनी डालनी है ना इसके ऊपर। That all is because of Pakistan. Absolutely. He is the district coordinator, epidemics prevention and control program Lahore, overlooking dengue, COVID-19 and polio in the city. तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है आप ओवरलुक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे सवाल। पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ केयर जो है वो सफ़र करती है। कम्युनिकेटिव डिजीज़ बहुत है, रैपिडली इंक्रीज़ करती हैं, मगर वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल ये है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च में पाकिस्तान में, तो मुझे याद है सब कुछ बंद हो गया था। द वर्ल्ड वाज एट ए स्टैंड स्टिल। आंखें कहाँ देख रही थी? वैक्सीन के ऊपर, कि एक टीके के जोर के ऊपर आप ग्लोबल पेंडेमिक का सामना करेंगे और ख़ात्मा करेंगे। तो अगर वैक्सीनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है इस ग्लोबल पेंडेमिक में, तो पोलियो से हमारा दिल क्यों घबराता है? ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान are the only two countries in the world जहाँ पर अभी भी पोलियो जो है वो प्रेजेंट है। तो डॉक्टर साहब, पहली बात, इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं? थैंक यू अगेन जी। मैं एक कर्ज करूं कि आपने जैसे शुरू में कहा कि जान है तो जहान है। मैं समझता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वन हैज़ टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज़ जान। क्या सांस लेना जान है? इट इज़ नॉट टू माई अंडरस्टैंडिंग, हैंस आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन। नो डाउट कि अंडरस्टैंडिंग में यही है कि सांस ले रहे हो, ज़िंदगी चल रही है, लिहाजा जान है। जान हम आज यही समझते हैं कि ज़िंदगी जो है चलने फिरने का नाम, मूवमेंट का नाम। एंड बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारा ये है कि लाइफ इज़ अ मूवमेंट, मूवमेंट इज़ अ लाइफ। वंस यू मूव देन इट इज़ अ लाइफ। एंड वेरी फिलोसॉफिकल डॉक्टर साहब। इसके लिए थैंक यू वेरी मच जी। तो अगेन इसके लिए आपका कि इम्यूनाइजेशन क्या है, और फिर आपने कहा कि पोलियो के लिए, और फिर कोविड-19 का भी आपने तस्करा किया जी। तो मैं आपसे ये शेयर करूं कि, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारी फरवरी मार्च से जो नज़रें थी इसी के ऊपर थी कि वैक्सीन आ जाएगी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा आके बन जाएगी। तो उसके लिए बदकिस्मती है कि इंसान जो होता है उसका शुक्र अदा नहीं करता और उसका इस्तेमाल भी नहीं करता, बल्कि जो नहीं है उसकी एक आस लगा के और आगे की तरफ वो सारी नज़रें उसकी जा रही होती हैं। एवरीबॉडी नोज कि पोलियो के लिए, एंड इट टुक
टाइम, एक मतलब टाइम लगा, इसके ऊपर रिसर्च लगी है लोगों के साथ, हमने कतरे देखे, लोग इफेक्ट हुए, और दुनिया के अंदर ये जो बला थी, मतलब अल्लाह ताला इससे माफ़ रखे कि पीपल हैव सीन ऑल दिस, कि जो लोग बेचारे बैसाखियों के ऊपर चलते हैं, ज़िंदगी हमने तो अभी तक वो देखे हैं बैसाखियों और ब्रेसिस के साथ आके कि जिनकी जान बच गई। बिल्कुल, पोलियो एक ऐसा भी है जिसके साथ ऊपर तक होती है, चारों धड़ उसके साथ चले जाते हैं, तो वो तो बेचारे ज़िंदगी भी नहीं गुजारते, दे जस्ट मतलब ब्रीथ फॉर सम टाइम, और उसको ऐसा समझा जाता है। इनके लिए कि पोलियो के लिए बदकिस्मती है, और हम जब एक छोटा मोटा, जैसे आपने मेरे तारफी कलमात के अंदर थैंक यू फरमाया कि सिमाओ हम कहते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशंस ऑफ एशिया एंड ओशियाना, राइट, ठीक, और जितनी मेडिकल एसोसिएशंस हैं, एंड वी आर डीपली कंसर्न्ड ओवर देयर किसके लिए, और इंटरनेशनल जो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरे दोस्त आपको फिर बताएंगे कि पाकिस्तान वी कंसिडर एज अ शेम कंट्रीज। शेम कंट्रीज आर के जिनको अपने गोल्स जो अलमाता के साथ हमने सिग्नेटरी है इंटरनेशनल, मतलब इस सारे मेमोरेंडम के ऊपर, कि अपने मुल्क के अंदर सेहत और इस प्रिवेंशन की खातिर, आपने बिल्कुल दुरुस्त जैसे फरमाया कि हम लोग ये अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे, हुकूमत और सिविल सोसाइटी और जितने भी वे सारी चीज़ें हैं, इट इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जिसके साथ सबकी ये जिम्मेदारी आती है। तो उसमें से हमने जो है, और वो हमने हासिल इसलिए नहीं किए कि हमारे रवैये, मतलब अगर बीमारी कोविड भी आई है तो हमने फॉर ग्रांटेड समझ लिया कि कैसे कम वक्त साइंटिस्ट हैं यूरोप वाले या जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज वाले हैं कि अभी तक इसकी वैक्सीन ही तैयार नहीं कर सके। हमें लगता है कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता, हमें हो ही नहीं सकता, तो दुनिया मर जाएगी, हम आपके साथ इंशाल्लाह बैठे ऐसे कोर्स करेंगे, तो ये हमारा तो बिलीव फर्म हो गया। सो दिस इज द रिलैक्सेशन, जैसे एक मतलब कलंदर कोई दरिया के किनारे मछलियां पकड़ और खुश है, या बेरी के ऊपर बैठा मतलब मस्त माहौल उसके साथ। तो ये रवैये जिंदगी में और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये रवैये चलते नहीं। वी एज पाकिस्तानी फॉर द पोलियो वी आर इन अ शेम कंट्री। सो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दीज आर द प्रोग्राम्स। हमारे नौजवान डॉक्टर्स, हमारे नौजवान इंस्टीट्यूशन जो हैं, गवर्नमेंट है वहाँ पे ये लगी हुई है कि इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की खातर। एंड व्हाट इज़ द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि आपने एक कतरे लेने, अगर हम पोलियो को तस्करा करें कि 1-2 कतरे हैं जिसने कि आपको मजूरी से बचा देना है। मजूरी से किसको बचाना है? आपके बच्चों को, बिल्कुल उसको जिसने अपने बच्चों को पिलाने, उसने कोई हमसाए या किसी दुश्मन को जाके नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट वी आर, बिल्कुल ये हमारे रवैये हैं। दिस इज व्हाट इज आवर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आई एम श्योर कि मेरे दोस्त इसके बारे में फिर आपसे तफसील से भी शेयर करेंगे कि व्हाट ऑल अबाउट इट्स नॉट ओनली द पोलियो बट ऑल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जितनी जितनी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी डिटेल में एक बात डिस्क्राइब की जिससे मुझे याद आया कि अक्सर हमें सवालात आते हैं जब हम टीवी शोज़ करते हैं, रेडियो शोज़ करते हैं, कि क्या मसले मसाइल हैं। जब आप पोलियो के बारे में बात करें, इस पर मज़ीद बात करेंगे क्योंकि 3 पॉइंट्स तो मेरे नज़र में हैं। एक तो ये कि या तो उतना वैक्सीनेशन ना होता, वैक्सीनेशन अवेलेबल है, या फिर आप कहें इतनी महंगी वैक्सीनेशन है कि वो अवेलेबल ही नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भी पाकिस्तान में नहीं है, गवर्नमेंट आपको फ्री देती है। या फिर आप ये कहें चले ठीक है, मान लेते हैं सब कुछ ठीक है, मगर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें केटर्ड हैं, आपके घर आते हैं, वो पोलियो के कतरे आपको पिलाते हैं। तो इससे रिलेटेड सवाल ये है कि मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इम्यूनाइजेशन के क्या होते हैं, बेनिफिट्स? देखिए, बेसिकली लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो ये होता है कि कम्युनिटी हमारी उस बीमारी से बच जाती है। अनफॉर्चुनेटली जैसे सर ने फरमाया अभी, डॉक्टर साहब ने, कि हम डिमांड नहीं हमारी नेशन में क्रिएट हो सकती इन चीज़ों की। ये हमारा बिहेवियरल इशू है कुछ नेशन का। ऐसे हम समझते हैं हर जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, वो आए और आके मुझे इम्यूनाइज करे। होना ये चाहिए था कि लोग अपने बच्चों को लेके पूछते कि उन्हें पोलियो कतरे पिलाएं, मेरा बच्चा रह गया ऐसे पोलियो कतरे पिलाएं, बजाय इसके हम ढूंढते हैं कोई रिफ्यूज़ल तो नहीं रह गया, कोई बच्चा छुपा तो नहीं हुआ। हर कैंपेन में हर महीने लाहौर में 35 से 36 हज़ार बच्चे नॉट अवेलेबल की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो वो सिर्फ इसी वजह से टीमें तो हर घर में जाती हैं पोलियो में। अगर कोई जगह मिसिंग हो जाती है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन आती है, गवर्नमेंट के टोल फ्री नंबर हैं, टीमें किसी ना किसी सूरत पहुंचती हैं उस जगह पे। उसके बावजूद अगर लोग पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो इसमें एक नेशन का बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए सर कह रहे हैं हम एक शेमफुल सिचुएशन में कंट्री हमारा इस टाइम दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है कि हम पोलियो का खात्मा नहीं कर सकते। और अफसोसनाक बात, इस साल पाकिस्तान में हैवीएस्ट सर्कुलेशन चल रही है पोलियो की। केपीके ने इम्प्रूव किया है काफ़ी इन नंबर्स,
اگر 73 کیسز تھے پچھلے سال، اس دفعہ ان کے 22 آئی ہیں. باقی ہمارے جو تینوں صوبوں میں ہیں ان میں ڈیٹیریٹ ہوئی ہے سچویشن پولیو کی. اچھا. تو جب سرکولیشن ہیوی آ جاتی ہے کسی کنٹری میں یا کسی ایریا میں، کسی جغرافیکل ایریا میں، تو پیرنٹس کو چاہیے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ٹیم آئے یہ پولیو کے قطرے پلائیں، اپنے بچوں کو روٹین امیونائزیشن لگوائیں، تاکہ سرکولیشن اتنی ہیوی نہ ہو سکے کہ جو امیونٹی کا گیپ ہوتا ہے سیرو کنورژن میں وہ ہر طرف اٹیک کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ خالی پولیو پہ نہیں ہے. جیسے کووڈ مارچ میں آپ نے فرمایا کہ کووڈ شروع ہوا تھا، 1 مہینہ 10 مئی تک پھر لاک ڈاؤن رہا، لوگوں میں ایک چینج آیا. آپ نے دیکھا کہ انوائرمنٹ بھی کلین ہو گئی تھی لاہور کی، بالکل ستارے نظر آتے تھے رات کو، چاند نظر آتا تھا جو عام طور پہ نظر نہیں آتا. میں تو دعا کرتی ہوں مجھے کسی طرح جگنو بھی نظر آنا شروع ہو گئی، کیونکہ لاہور میں جو میں بچپن میں دیکھتی تھی جگنو اڑے ہوتے تھے. میں نے سوچا شاید اگر اتنی گڈ نیوز آ رہی ہے تو شاید ایک عدد یہ بھی آ جائے کہ جگنو بھی واپس آ جائے ہمارے معاشرے میں. مگر واقعی دیٹ ہیڈ این آپ امپیکٹ. دیکھیے اچھا وہ اس ٹائم افیکٹ آیا، پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا شروع کیا، اس کا افیکٹ آیا. جیسے گورنمنٹ تھوڑا سا باقی کاموں میں مصروف ہوتی، تھوڑا ریلیکس ہوتی ہے، لوگ اسی روش پہ آ جاتے ہیں اسی طرح. حالانکہ یہ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے. اتنی اسٹڈی آپ ایون ڈینگی کو دیکھ لیں، اب ڈینگی 10 سال کے قریب ہونے والے ہیں، لاہور کے ہر شہری کو پتہ ہے کہ پانی کھڑا نہیں ہونے دینا. پھر بھی ٹیموں کو گھر جا کے چھت پہ چڑھ کے انہیں دکھانا پڑتا ہے کہ آپ کے ادھر پانی ہے اور اس میں لاروا ہے. پھر بھی ان کے گملوں کے نیچے دکھانا پڑتا ہے، فریج کی ٹرے میں دکھانا پڑتا ہے. تو گورنمنٹ کے ریسورسز اس طرح بہت ویسٹ ہوتے ہیں. اگر لوگوں میں یہ بیہیویئر چینج آ جائے تو پھر یہ کتنے ریسورسز ہیں جو دوسری طرف ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں. اب ہماری ڈینگی کی ٹیمیں ہیں 4000 کے قریب، وہی ڈینگی کی سرویلنس کرتی ہیں، وہی پولیو کی امیونائزیشن کرتی ہیں، وہی کووڈ میں سیمپلنگ کر رہی ہیں. اب لاہور میں 8.25 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں کووڈ کے. یہ وہی ٹیمیں ہیں جو کرتی ہیں. وہ ورکر بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، ہمارا ورکرز بہت زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس کے لیے علیحدہ بجٹ بھی نہیں ہوتا ہے. انہی وسائل میں ڈسٹرکٹ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ تمام چیزوں کو کور کر سکیں. اگر لوگ کوآپریٹ کریں، صرف ڈسٹینس رکھیں. جیسے مجھے یاد ہے کہ کوئی بندہ بھی مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی تک گھر جاتا تھا، پہلے اپنے ہاتھ دھوتا تھا، کوشش کرتا تھا کپڑے چینج کرے، پھر اپنے بچوں یا کسی بزرگ کی طرف یا فیملی ممبر کی طرف جائے، اس کے ساتھ بیٹھے، ڈسانفیکٹنٹ کرے اور سینیٹائز کرتا تھا. جیسے ہی گورنمنٹ تھوڑا سا پش ہٹاتی ہے، لوگ اپنی روش پہ آ جاتے ہیں. حالانکہ کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا کووڈ کا خطرہ ختم ہو گیا، بیچ میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا. یہ جیسے تھوڑا انکریز اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنی عادتیں if we will continue doing the same, we will continue getting the same. بالکل صحیح. پتہ ہے جی ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو. جی تو میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں کمیونیکیبل، ان کا تعلق ہے ہائیجین کے ساتھ. ٹھیک. کوئی بھی اگر اپنے ہاتھ دھونے کی عادت ہم بنا لیں، یہ کامن ایک ہے ہمارا تو پرنسپل ہے ہمارے ریلیجن کا کہ آپ نے 5 دفعہ وضو کرنا ہے. ہم ہاتھ دھونے کی عادت اپنا لیں، صفائی کو اپنا لیں، تو ہم تقریباً ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. پولیو بھی ہاتھوں سے ہی پھیلتی ہے، اوروفیکل روٹ ہے. یہ بھی گندگی سے ہاتھ لگیں گے، کسی بڑے سے بچے تک جائیں گے، یا ڈائریکٹ بچہ اٹھائے گا ادھر سے دوسرے بچے کو اور وہ اپنے منہ میں ڈالے گا اور چلائے گا. تمام بیماریوں سے ہم صفائی کے اصول اپنا لیں تو ہم تمام متعدی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کافی تفصیل سے یہ چیز ایکسپلین کی. آئی ایم شیور کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں TV1 کے ان کو کافی تفصیل میں یہ چیزیں سمجھ بھی آ گئی. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک کی، جو کہ ہے امیونٹی، بلڈنگ یور امیونٹی. یعنی کہ قوت مدافعت جو ہے ہماری وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں، یہ تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اچھی ڈائٹ بھی ہونی چاہیے اور ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے، مگر کیپنگ ان مائنڈ کہ آج کل انفارچونیٹلی ہم کووڈ-19 کے ایرا میں رہ رہے ہیں، اور اب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ڈینگی بھی جو ہے وہ آج کل ہے، اسموگ بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے اچھی امیونٹی بلڈ کرنے کے لیے؟ ایک دیکھیں میم، کنونشنل سے ہی چیزیں ہیں. سچ بولو، صاف ستھرے رہو، اچھا کھاؤ، اچھا سوچو، اچھا سوچو. یہ وہ ہیں سلوگنز جو ہر دیوار کے اوپر لکھے ہوئیں گے. ہر اچھا پیرنٹ اپنے ان کو دکھائے گا. آپ جیسے لرنر لوگ جو ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ لوگوں کو تبلیغ کریں گے اس چیز کی، اور سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا حصہ ادا کر دیا. The other aspect is about the reality, which is about the ground reality. میرا ہمیشہ سے ماننا ہے، اتفاق سے میں چھوٹا موٹا ٹیچر بھی رہا ہوں ابھی. سر شرمندہ نہ کریں، ماشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں کسی کو بات کرتا ہوں اور اس کو بات سمجھ نہیں آتی، I can not only complain کہ یار اس کو تو سمجھ نہیں آتی، یہ تو بالکل ہی فارغ ہے.
کبھی مجھے بھی سوچ لینا چاہیے ایز اے ٹیچر, ایز اے ورکر, ایز اے گورنمنٹ, ایز اے اسٹیٹ, اگر میں بڑا اس کو کہوں, کہ ہم میں سے کیا چیز ہے جو کہ ایسا کہ وہ نہیں ہو رہا. سو ہیونگ سیڈ کہ آج کل ہیلتھ, اور میرے دوست میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ڈیفینیشن ہیز بین چینجڈ انٹرنیشنلی, گلوبلی جو ڈیفینیشن ہیز بین چینج, کہ اٹ از ناٹ ناؤ اونلی دی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ, کہ اس کو صرف آپ صحت کے زمرے میں لاتے ہیں. ناؤ اٹ از دا سوشو اکنامک اسٹیٹس آف یورس ایز اے انڈیویجول, کہ اس کے ساتھ آ کے وہ اس کی صحت ہے. آلرائٹ. سو دس از واٹ از. اب اس کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کے ساتھ ہم نے کر دی, کیا ہمارے میئرس ٹھیک ہیں, ہائیجین کی بات کر دی, کیا ہمارے ٹھیک ہے. میں آپ سے مطلب ہینس مطلب آپ ایم شور کہ آپ کے ٹی وی کچھ نارمل میرے جیسے غریب لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, تو ان کے میں کرتے ہوئے, تو ان کے دیکھتے ہوئے کہ ایک ایسی آپ جیسا پڑھا لکھا اور میرے دوست جیسے ڈاکٹر گئے اور جا کے, ڈاکٹر اشرف ہمیں بہت آج شرمندہ کر رہے ہیں, ہی از اے ویری ماڈسٹ اینڈ ہمبل پرسن. اس میں جا کے مطلب اس نے کہا کہ دیکھیں بیماریاں پھیلتی ہیں, پانی آپ ابلا ہوا پیا کریں, فلانا فلانا, چونکہ اس وقت بوتلوں کا نہیں تروا. تو ایک بیچارہ غریب بیٹھا ہوا تھا میرے جیسا پنڈو, اس نے کہا کہ سر جی جے ساڈے کول اننے پیسے ہون اسی بالن لے آئیے تے اسی اتے روٹی نہ پکا لیا کریں. سو دس از وٹ از ہمارے معاشرے کے اندر. اس معاشرے کے اندر جہاں مور دین 50% پاپولیشن آپ کی بلو دا پاورٹی لائن ہے, what to talk about the hygiene. سوشل ہائیجین ہماری جو ہے مطلب سر اگین آئی ہوپ کہ ہی ول ایگری اپون, کہ یہ جو آنے کے ساتھ لاہور کے اندر پورس بارڈر, افریقہ کے اندر تو میں بارڈر ہی نہیں ہے, ہاؤ کمز دے ہیو کنٹرول. سو دیر از سم تھنگ, اور ملٹی فلینگ اس کی اپروچ ہے, سنگل اپروچ کے اوپر ہم نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ پورس, اٹ از ون آف دا فیکٹرز, بالکل 100% درست بات ہے. لیکن لاہور جیسی جو سیٹلڈ ہمارا شہر ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اچھا شہر, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک جگنوؤں کی آپ کے اندر ایک خواہش ہوئی, اور ایک مطلب بچپنا جو ایک اور اچھے میں سمجھتا ہوں صحت مند ایک دماغ اور ایک انسان کی سوچ کے اندر یہ خواہش رکھنی چاہیے دمکتے جگنوں کی خاطر کہ ہاؤ وٹ ہیز گون رانگ. سو ایز آئی سیڈ کہ ملٹی فلانگ اس کے ساتھ ہماری اپروچ ہے. پھر ایک زمانہ تھا, آپ تو مطلب بہت چھوٹی ہیں آئی ایم شور, لیکن ڈاکٹر صاحب ہینڈس ان ایڈمنسٹریشن ہے اور اس کو پتہ ہوگا کہ, اور پھر ہمارے دوست زاہد پرویز صاحب ڈی جی, اور میں ایز اے سوشل ورکر بڑا اس کے ساتھ رہا تھا کہ پہلے ہوتا تھا کہ ہر یونین کونسل کے اندر جو تھا آپ کے مرکز حفاظتی ٹیکہ جات, مطلب ایک یونین کونسل لیول پہ ہوتا تھا. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کا, کیوبا از اے ویری پور کنٹری, جو ہم ڈائریکٹ لگاتے ہیں نا اس کے ساتھ امیر امیر, نتھنگ ڈوئنگ ود امیر, یہ آپ کے کلچر, آپ کے رویے, آپ کے مزاج, اور اس کے ساتھ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیسا اور کیا ہوگا. کیوبا از دی پورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, ون آف دا پورسٹ کنٹری اف ناٹ دی لاسٹ. وہاں پہ ایسا کیوں ایسا نظام ہے کہ ٹھیک ہو جائے, ویٹا جمعہ 2 دن کی باتیں ہیں وہاں پہ آ کے, وہاں پہ ایسا کیا ہو گیا کہ لوگ جو وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ والے ہیں, چین ہم سے بات کے اندر آزاد ہوا ہے, تو چائنا نے کون سی ایسی مطلب کر لی کہ چائنا ہیز ٹیکن دا کریکٹ میں. یہ تھائی لینڈ ہے, مطلب گندے ترین ہمارے ساتھ ان کو گنے جاتے تھے, لیکن وٹ ہیز گون گڈ اوور دیئر کہ ان لوگوں نے وہ کرے. ملائیشیا آپ کے سامنے ہے کہ ملائیشیا نے کیسے کرے. سو ہیونگ سیڈ, جس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے انڈیویجول اور ہمارا ایک جو مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کردان دیتے ہیں. اس کے اوپر کافی ان ڈیپتھ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ابھی ڈاکٹر عامر سے بھی ہم نے بڑی مزے کی بات چیت کرنی ہے, پوائنٹرز بھی ہیں ہمارے پاس. دیکھتے رہیے TV1, آپ دیکھ رہے ہیں للکار. وی شل بی رائٹ بیک, ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم جی, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں للکار آن TV1. میرا نام صوفیہ انجم ہے. بڑے جی اچھی ہماری بات چیت کل چل رہی ہے ڈاکٹر اشرف اور ڈاکٹر عامر صاحب سے. ہم بات کر رہے تھے کچھ COVID-19 سے ریلیٹڈ, پولیو سے ریلیٹڈ, ہیلتھ کیئر کے بارے میں, امیونٹی سسٹم کے بارے میں. اچھا مجھے بتائیے, ڈاکٹر عامر سے سٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اشرف نے تو بڑی ایک فلسافیکل سائڈ بھی بتائی, بڑی ایسی چیزیں بتائیں. ہم نے آزاد مطلب دیہاتی باتیں کی, ہم نے اس کو فلسفے میں کنورٹ. نہیں بھائی, مجھے تو بڑا اچھا ان کا لگا, یہ فلسفی تو مجھے بہت پسند آئی, اور بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ریز کیے تھے. کیونکہ پاکستان میں ایک عموماً یہ بھی مسئلہ مسائل ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر ہم فوکس نہیں کرتے. خیر انشاءاللہ جب ہم ایجوکیشن کے اوپر کوئی پروگرام کریں گے تب آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے. اچھا ڈاکٹر عامر, ہمیں یہ بتائیے کہ امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں کھانی چاہیے. دیکھیے سر نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے فزیکل, مینٹل اور سوشیو اکنامک. یہ تینوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی نیند نہ پوری ہو, آپ کا اگلے دن اسٹمک ڈسٹرب ہوگا. آپ ایک رات نہ سوئیں, اگلے دن آپ کا اسٹمک ڈسٹرب فیل ہوگا, فریش بھی فیل نہیں کریں گے. تو جیسے انسان فزیکلی ویک ہوتا ہے یا مینٹلی ویک ہوتا ہے,
جس کا تعلق سوشل اکنامک اسٹیٹس سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہے تو انسان کی امیونٹی بیماریوں سے لڑنے کی آٹومیٹکلی سسٹم ویکن ہو جاتا ہے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں روٹین امیونائزیشن کے, اس کی ویکسینیشن ٹائملی کروائی جائے. ٹھیک. تمام لوگ جو ہیں وہ بچوں, ان کے علاقے میں ویکسینیٹر آتا ہے, وہ اعلان کرواتا ہے. اب ہمارے کنٹری کے اپنے سوشیو اکنامیکل مسائل ہیں, جیسے لاہور میں 200 سیٹیں کم ہیں ویکسینیٹرز کی. اس کے علاوہ جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے حساب سے 600 سیٹیں مزید چاہیے. تو لیکن جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں اس کو ہم میکسیمم اگر یوٹیلائز کریں, اگر وہ اعلان کرواتا ہے کسی جگہ بیٹھ کے, تو وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا کارڈ بچے کا نکالیں, اس پہ ڈیٹ دیکھیں کہ کب اس کو ویکسین لگنی تھی, وہ جا کے ویکسینیشن کروا لیں. ایک تو یہ ہے پیرنٹس کا اور اسٹیٹ کی اپنی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. دوسرا, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جنک فوڈ نہ کھائیں. جیسے آپ لاہور کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, کھانے پینے کی جگہ رش ہوگا. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, اگر آپ مارچ سے لے کے جولائی تک کا ڈیٹا لاہور کا نکلوائیں, آپ کی ادھر مورٹیلٹیز بھی کم ہوئی ہیں, قبرستانوں میں لوگ دفن بھی کم ہوئی ہیں, ریسپائریٹری ڈیزیز بھی کم ہوئی ہیں, گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیزز بھی کم ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو سب بند تھا, لوگ کوشش کر رہے تھے ہاتھ سینیٹائز رکھیں, فاصلہ رکھیں, ماسک پہنیں, انوائرمنٹ کلین ہو گئی, اور ہوٹل ریسٹورنٹس بند تھے سارے. یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ تھا, کیونکہ میں تو بہت سارے پیپر اس پہ لکھتا رہتا ہوں ان چیزوں پہ. تو یہ ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ تھا کہ لوگ ہر اس مضر چیز سے دور تھے جس میں ہاتھ انوالو ہوتے ہیں, کوئی چیز انوالو ہوتی ہے, کوئی گندا آئل انوالو ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, میں اب کسی چین کا یا کسی فوڈ چین کا نام نہیں لوں گا, آپ کسی اچھی جگہ سے کوئی چیز کھائیں اور کسی لویسٹ جگہ پہ کھائیں, اگر آپ اچھی جگہ سے کھائیں تو آپ لو جگہ کھائیں گے, آپ کے منہ میں پین شروع ہو جائے گی, آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو جائے گا. تو لازمی اس میں چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ مجھے یاد ہے کہ میرے امی ابو سے جب بھی میری بات چیت ہوتی تو مجھے کہتے تھے, بیٹا ہمارے زمانے میں تو ہم صرف تب باہر جاتے تھے, جو شرمناک بات ہوتی تھی اس زمانے میں کہ اچھا باہر جا رہے کھانے کے لیے کیونکہ گھر میں کچھ نہیں بنایا. تو اب کیونکہ جنریشن چینج ہو گئی, ٹائم چینج ہو گیا ہے, یہ جو پوسٹ مڈ نائٹ ڈیلز چلتی ہیں نا, جو پیکیجز چلتے ہیں, یہ بھی کافی زیادہ مسئلے مسائل کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا نا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالنی چاہیے. پوسٹ مڈ نائٹ سنیکس, اصل میں ہمارے نیشن کے پاس ایک ہی تو انجوائمنٹ ہے, کھانا پینا. یہ ہر موقع پہ کھاتے ہیں, خوشی پہ بھی کھاتے ہیں, غمی پہ بھی کھاتے ہیں. تو بیسیکلی اور ان کے پاس انجوائمنٹ کا رستہ ہی نہیں ہوتا. تسی چاہتے پیو گلا ایسی بادش کریں گے. جی بالکل بالکل ایسے. یقیناً اگر آپ گھر کے کھانے کھائیں گے تو مسائل کم ہوں گے. ٹھیک. تو مقصد یہ تھا کہنے کا, جیسے آپ فرما رہے تھے, یہ مچھلی, چکن, یہ پھل, یہ چیزیں جنک فوڈ نہیں ہیں. جنک فوڈ ہیں پکوڑے, سموسے, برگر, پیٹیز, اس طرح کی چیزیں, ان کو جنک فوڈ پروسیسڈ فوڈ. جی پروسیسڈ فوڈ جسے کہتے ہیں نا. تو لوگوں کو چاہیے کہ کوشش کریں. وہ فارچونیٹلی ایسے ہے کہ کووڈ ہمارا ریورس آرڈر میں پھیلا ہے, یہ پوش ایریاز میں زیادہ ہے, تو سوشل اکنامک لوور کلاس میں کم آیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پوش ایریا کے لوگ ٹیسٹ اپنے زیادہ کرواتے ہیں, لیکن مورٹیلٹیز پہ یہ کنٹرول نہیں ہوتا. مورٹیلٹیز اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوش ایریاز کی طرف کووڈ-19 جو ہے اس کی ڈسپرشن زیادہ ہوئی. ٹھیک ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے جتنا کنٹرول ہو سکے میکسیمم ریسورسز یوٹیلائز کر کے روکا جا سکے. تو جیسے لوگ اپنی خوراک بہتر رکھیں گے, ہائیجین بہتر رکھیں گے, امیونائزیشن بچوں کی ٹائم پہ کروائیں گے, تو لوگوں کی امیونٹی بوسٹڈ رہے گی. اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر صحت کے مسائل ایسے ہی چلتے رہیں گے جیسے چلتے ہیں. ابھی بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جس طرح کے حالات میں سے ہماری قوم گزرتی ہے اس حساب سے بیماریاں اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی. کووڈ کے سر تو میرے سے بہت بہتر جانتے ہوں گے, کووڈ کے 3 ماڈلز دنیا میں اپلائی ہوئے تھے. SIR, SIER, CUQC کہتے ہیں, لیکن پاکستان کا ماڈل بہتر تھا ان سب سے. ہمارے کچھ ساتھی کنٹریوں نے, ملکوں نے کرفیو بھی لگایا, لیکن اس میں انہوں نے یہ مینیج نہیں کیا کہ جو کرفیو لگا دیا لوگ جائیں گے کیسے. لوگ گئے پیدل گھروں کو اور پیدل وہ انفیکشن لے گئے. اب ان ملکوں کا حال بہت برا ہے. ہماری جو پہلی ویو آئی تھی اس میں جو ہم نے لاک ڈاؤن وغیرہ کیا تھا, ہم نے وہاں پہ راشن کا بندوبست بھی کیا تھا, ہر بندے کو کوارنٹائن بھی کرتے تھے, وہاں پہ بھی کھانے پینے کا بندوبست کرتے تھے. یہ کالا شاہ کاکو میں بنائے تھے کوارنٹائن سینٹر. اس کے علاوہ 30 ہوٹل لاہور میں ہم نے بک کیے ہوئے تھے کہ جو بھی بندہ پازیٹیو آتا اس کو اس میں رکھ دیتے تھے 14 دن کے لیے. باقی اس میں کچھ آپریشنل ایشوز آئے ہوں گے ڈیفینیٹلی, لوگ تو کوئی نہ کوئی ظاہر مسائل بھی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن بڑا اچھا کنٹرول ہوتا رہا. اب دوبارہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ کوشش کرتی رہی ہے, لیکن اگر صرف ہماری نیشن, اس کے لیے صاف رہنے کے لیے پیسے نہیں لگتے. آپ یقین کیجئے خالی منہ دھونے کے لیے, ہاتھ دھونے کے لیے اور صاف کپڑوں کے لیے پیسے نہیں لگتے, وہ مینیج کیے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بڑے بڑے امیر لوگ بھی بڑے گندے ہوتے ہیں,
اس لیے سوشیو اکنامک اسٹیٹس کا صفائی سے تعلق نہیں ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آف کورس صفائی سے تعلق نہیں ہے. لوگ اگر صاف رہیں تو بہت سارے مسائل سے بچ آپ سکتے کے ہیں. رویے سے آپ کی سوچ سے تعلق ہے. اچھا اسی کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں اب اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم سے. میں ایک آپ سے شیئر کروں جی ضرور. جو انہوں نے ڈائٹ کے حوالے سے اور یہ کہا کہ جب کووڈ کی وجہ سے سارا تھا, آئی شیئر ود دا ہسٹوریکل فیکٹ کہ جو میڈیکل سائنس بھی اور ہسٹری, ہینس یو آر ود دا ہسٹری اور سارا آپ سمجھتی ہیں, تو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو بلاکیڈ سب سے زیادہ تھا دیٹ واز دی لینن گراڈ, جس کو پیٹرز برگ کرتے تھے, اب دوبارہ پیٹرز برگ کہہ دیا گیا اس کو. تو سینٹ پیٹرز برگ کے اندر جو تھا اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو بند رکھا گیا تو کو سارا کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی, بھوک نہیں تھی, اس وقت جو میدے کی بیماریاں تھیں یہ سب سے زیادہ کم تھیں. اچھا سو جو ہم روزہ رکھتے ہیں, جو لمبی لمبی کہتے ہیں ڈائٹ کی خاطر, اور جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کووڈ کے لیے امیر علاقے زیادہ ہوئے, غریبوں میں نہیں ہوا, دیٹ از ون آف دا ریزن. ایک تو ان کی امیونٹی اس وجہ سے ہے کہ امیونٹی کی دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ خوراک اپنی ٹھیک رکھیں, یو ول گیٹ اے بیٹر امیونٹی. دوسرا یہ ہے کہ صفائی کے ساتھ جس کو ہم گندگی سمجھتے ہیں, گندگی بھی ہوتا کیا امیونٹی, اٹ از اے ریئیکشن آف یور باڈی کہ اگر ہم سمجھیں اپنے آپ کو گرم شرم رکھیں, ادھر ہیٹر شیٹر لگائیں, وی آر دین نیڈ, ہمارا یہ نارمل ایک اس کے ساتھ آ جائے گا. ایک یہ ہے کہ جیسے کہ پرانے وقتوں کے ساتھ ایک وہ چولی یا کھیس ہوتا تھا, وہ لایا اور پامبڑ مارے آتے گاؤں میں یا شہر کے اندر, مطلب اٹ واز اے ویری نارمل روٹین ود ان ایون لاہور کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, جبکہ مائنس ہمارے پاس ٹیمپریچر لاہور میں جاتا تھا. آئی اسپیک اباؤٹ 75-76 وین آئی واز اسٹوڈنٹ آف دی ایف ایس سی ایٹ ایف سی کالج. تو اس وقت یہ میں نے لاہور شہر کی یہ چیزیں دیکھی تھی, اور اندرون کے اندر یہ نارمل ہمارا یہ تھا کہ اس کے ساتھ ہوگا. دوسری میں آپ سے عرض کروں کہ امیونٹی از دی موسٹ امپورٹنٹ ان ایوری اسپیکٹ آف آور لائف, ویدر اٹ از اے ڈیزیز, اٹ از پریونشن, کووڈ-19 کے لیے ہو یا کوئی کسی قسم کی بیماری ہو, دیٹ از دا فاؤنڈیشن. اینڈ ہاؤ وی گیٹ اٹ آل, کہ جب بھی ہم کہتے ہیں, میں تھوڑا سا سوشل ورک کرتا ہوں اور بچیوں کے لیے اور عورت کے لیے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ویمن رائٹس کے لیے, دا ریزن بینگ کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ اگر صحت مند ماں جو ہے وہ صحت مند قوم کی معمار ہے. اگر صحت مند ماں ہوگی, صحت مند عورت ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحت مند قسم کی, اور صحت مند ڈز ناٹ مین کہ آپ ہٹے کٹے مطلب پیدا کرو گے. مینٹل ہیلتھ دیٹ از ون آف دا امپورٹنٹ, صحت مند مدر کی مطلب ان آل اس کے تحت. اب اس میں جب ہم کہتے ہیں دیٹ از دی ہائی پروٹین. Now how you get the high protein, مطلب اس کے ساتھ آپ کی دالیں ہیں, بسم اللہ آپ ضرور دالیں کھائیں, دالوں کے ساتھ صاف ستھری, جیسے میرے دوست ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ان کے ساتھ ہو آپ انڈا کھائیں. ڈیلی انڈا ہمارے ہاں سردی گرمی کا بڑا کانسیپٹ ہے. یہ بڑا ایک تھوڑا سا نا کنٹرڈکشن ہوتی ہے بہت جگہ, وہ کہتے ہیں کہ بھائی روز انڈے نہیں کھانے چاہیے, میں اسی کھانے چاہیے. جی میں اسی کی طرف ہی آپ سے کہ یہ جو ٹھنڈے گرم کا ہے نا, مطلب وہ کہتے ہیں وہ شہتوت ہوتا ہے جی, اگر ڈلی نال کھاؤ, بغیر اس کے کھاؤ تو گرم ہوتی ہے, اگر اس کے ساتھ وہ جو لگا ہوتا ہے جہاں سے پکڑتے ہیں, اگر اس کے کھاؤ تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے. سو یہ جو ایک چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہیں نا کہ آپ نے انڈا نہیں کھانا, انڈا گرم ہوتا ہے, یہ ریوڑیاں سردیوں کے اندر آ جائیں چونکہ اس کے اندر تیل ہوتے ہیں, تیل گرم ہوتا ہے. What is a different, but it is a basic need آپ کی, جو کہ ایک گروئنگ مطلب بچے کے لیے, بچی کی خاطر جو ضرورت ہے کہ ایک انڈا ڈیلی ان کو کھانا چاہیے. آپ چکن کھائیں, میٹ کھائیں, جو حسب توفیق پروردگار جو دیتے ہیں, جو ویری رائٹلی مطلب مجھے آپ نے فرمایا تھا مچھلی, کہ یہ وہ ہیں جو کہ سسٹینیبل, جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے, مطلب اللہ کی رحمت ہے, ضرور کھائیں, بٹ ڈز ناٹ مین بائی کہ قدرت نے صرف انہی کے اندر ہی پروٹینز رکھی ہیں. آپ دالیں کھائیں, آپ چنے کھائیں, چنے کی مطلب لوری کھاتے ہیں سارا, تو دیٹس گڈ, دیٹ از ون آف دا سورس آف دا پروٹین جو کہ اس کے ساتھ کھاتے ہیں. سبزیاں نیچرل آرگینک, ٹھیک ہے نا. سو ہیونگ سیڈ کہ یہ جو آپ کی ہائی پروٹین, آپ کی امیونٹی کسی بھی ڈیزیز کے لیے اس کو فائٹ آؤٹ کرنے کی خاطر, اس کو روکنے کی خاطر, اور میں بینگ اے سوشل ورکر سمجھتا ہوں کہ پریونٹیو کام از امپورٹنٹ رادر دین کہ آپ ہر وقتی اسٹیٹ آف ایمرجنسی کے اندر ہی رہیں. میں آپ سے کووڈ کے حوالے سے کہوں کہ اسی مارچ کے اندر, فیبرری کے اندر ہم نے الرٹ جاری کیا فرام پاکستان میڈیکل ایسوسیشن. ہم ایس پی ایم اے چائنیز دوستوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, سو وی ول اویئر آف. مارچ کے اندر ہم نے لاہور شہر کے اندر یہاں پہ سیمینار کیا, جس میں ہمارے وزیر صحت صاحب کو ہم نے ایز اے چیف گیسٹ, اور لاہور کے اندر جو کونسلر ہیں ہمارے کونسلیٹ جو جنرل ہیں یہاں پہ چائنیز کے, ان کو بلایا تاکہ ہی شوڈ شیئر ود اس کہ چائنا کے اندر کیا چیزیں اور کیسے ہیں. سو دس از وٹ از دا پریمپٹیو, پریونٹیو آپ کی وہ ہو سکتی ہے کہ آپ یو پلان فار دیٹ.
تو یہ جو ہمارے سوشل ٹیبوز اور سوشل ہماری ایک کیلس ایٹیچیوڈ جو بنا ہوا ہے، اس کے اندر جب تک ہم تبدیلی نہیں لے کے آتے ہیں، ہم نہ تو پولیو کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایسی وباؤں کو کہ ٹو بی ایور ان دا اسٹیٹ آف ایمرجنسی. بٹ ہیونگ سیڈ، آپ نے چونکہ وہ بات کی قوت مدافعت کی تو باتوں میں ہم خام خواہ دوسری طرف، تو اس کے لیے جو گروئنگ ایج ہماری بچیاں، مائیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، ویری اسینشیل ان کے لیے کہ یہ اپنا دھیان رکھیں، اور اپنا دھیان رکھنے کی خاطر ان کی ڈائٹ، اور ڈائٹ کے اندر ہائی پروٹین جو ہے دیٹ از ویری مچ اسینشیل. جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اکاؤنٹ فار کر کے ان کو ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے. جو چیزیں ہمارے ساتھ مسنگ ہے، دیر از نتھنگ. اگر یہ ملک ہے، ہم ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم ہیں تو یہ پھر ملک ہے، اور ہمارے رکھنے کے لیے، ہماری جنریشن کو ٹائم رکھنے کی خاطر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحت مند خوراک، صحت مند ماحول اور صحت مند جتنے بھی نظام ان کو وہ فراہم کرنا ہوگا. اور امیونٹی کی خاطر اگین آئی سے، میں باقاعدہ اس کے اوپر اسٹریس اپون کرتا ہوں کہ جن کو پروردگار نے دیا ہوا ہے وہ ضرور اپنے ساتھ انڈا کھائیں، دودھ کھائیں، مچھلی کھائیں، گوشت کھائیں. وہ بھلے مرغی کا گوشت ہو، فارگیٹ اباؤٹ اٹ، جی دیسی مرغی ہے، بڑا ایک رواج ہے جی اب ولایتی مرغی ہے، یہ تو پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی، اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا. سو دیز آر مطلب دوز کانسیپٹ جو کہ لمبی بحثیں اور لمبی چیزیں نہیں، زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے دی ہائی پروٹینز آر دیئر، وی ہیو ٹو کنسیڈر اٹ. ڈاکٹر اشرف، آپ نے اچھی طریقے سے سب کچھ ایکسپلین کیا. اچھا، جلدی سے ڈاکٹر عامر آپ کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ اس کے بعد چھوٹی سی بریک بھی ہے. اچھا، اب میں تھوڑے سے نا پولیو کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تینوں چیزیں جو ہے میرے تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. کویشچن مارک آتا ہے کہ پوری دنیا میں ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے پولیو. ابھی ریسنٹلی 2020 میں افریقہ میں بھی ایریڈیکیٹ ہو گیا تھا، جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پاورٹی بھی ہے وہاں پہ، فیمائن بھی ہے، لوگ جو ہے ریسورسز بھی نہیں استعمال کرتے، مگر پاکستان میں ابھی بھی وہ پریویلنٹ ہے. تو جلدی سے ان نٹ شیل بتائیے کہ پولیو ایگزیکٹلی آتا کس طرح ہے، کازز کیا ہیں، واٹ از پولیو؟ دیکھیے، پولیو ایک کمیونیکیبل ڈیزیز ہے. جو پولیو کے 3 قسم سے وائرس تھے، ان میں سے بیسیکلی ایک پریویل کر رہا ہے دنیا میں. 2 قسم کے ایریڈیکیٹ ہو گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ویکسین ڈرائیوڈ ٹائپ 2 بھی دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کی جو وجہ ایڈمنسٹریٹولی سمجھ آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو چھپاتے ہیں کسی حد تک. کوئی مسکنسیپشنز ہیں ان کے، کوئی اپنے کانسیپٹس ہیں. ہمارے کئی ملک کے حصے ہیں جہاں پہ یہ بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے یہ فیکٹر. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، کچھ متس کو ہم نے شن کرنا ہے. جی بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، تو اگر جب تک بچوں کو سب کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے، اس وقت تک یہ ڈیزیز ایریڈیکیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ چین سائیکل چلتا رہتا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو. اس کے علاوہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے روٹین امیونائزیشن، کیونکہ جس بچے کو روٹین امیونائزیشن کے انجیکشن لگ جاتے ہیں وہ مفلوج ٹائپ کے پولیو سے بچ جاتا ہے. پولیو سے، فالج سے بچا ہے، جو ہمارا پرائمری پرپز ہے. بیسیکلی ہم نے بچوں کو فالج سے بچانا ہے، کیونکہ جو روٹین امیونائزیشن ہے اس میں ان ایکٹیویٹڈ پولیو ویکسین ہوتی ہے، ان ایکٹیویٹڈ پولیو وائرس کی ویکسین ہوتی ہے. اس کی جب ویکسینیشن ہو جاتی ہے بچوں کو، تو اس کے بعد بچوں کو پیرالیٹک پولیو نہیں ہوتا. پولیو اگر افیکٹ کرے گا بھی تو پیرالسس نہیں کرے گا. پھر وہ آگے مسئلہ تو وہ رہے گا ہمارے پاس کہ اس بچے سے اگلے بچے کو، اگلے سے اگلے بچے، جہاں پہ نہیں ہوگی روٹین وہاں پہ اس کو پیرالسس کر دے گا. تو روٹین امیونائزیشن اتنی ضروری ہے، اور پولیو کے قطرے جب پلانے ہیں تو وہ بھی پلانے اتنے ہی ضروری ہیں. جب تک ایز اے نیشن، اسٹیٹ اس سے زیادہ کیا کرے کہ گھر تک تو پہنچ جاتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، ویکسینیشن بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگ ان کے ساتھ نہ صرف مس بیہیو کرتے ہیں، انہیں کہیں گے ہمارا بچہ سویا ہوا ہے، چلے جائیں، 4 گھنٹے بعد آ جائیں. 4 گھنٹے بعد چاہیں گے ہمارا بچہ تو خالہ گھر چلا گیا، واپس آئے گا، پھر آ جائیں. تو ٹیم تو بار بار جاتی رہتی ہے ان کے گھروں پہ. بالکل. اس لیے پولیو تبھی ایریڈیکیٹ ہوگا جب ایز اے نیشن ہم سمجھیں گے کہ یہ لازمی ہے ہمارے بچوں کے لیے. جس بچے کو خدا نخواستہ پولیو ہو جاتا ہے وہ تو پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے. اب دیکھیں، بچے کو فالج ہو گیا ساری زندگی کے لیے، اور وہ خود ایک لائبلٹی بن گیا. جس نے اپنے والدین کا سہارا بننا تھا، وہ والدین کو اس کا سہارا بننا پڑ گیا، اور پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ پولیو کے قطرے پلائیں. ان کا کوئی اس طرح کا نقصان نہیں ہے جس طرح کے متس گھوم رہے ہیں. ہم خود پلاتے ہیں اپنے سب بچوں کو، ورنہ ہم کیوں پلائیں؟ بالکل. بلکہ ڈاکٹر عامر آپ سے مزید اس کے بارے میں بات چیت کریں گے. ہمیں جوائن کرنے والی ہیں ایک ایسی پولیو ورکر جو کہ بہت محنت کرتی ہیں، جو کہ بہت اچھا کام کرتی ہیں، اور ان کے جو سٹرگلز ہیں ان سے بھی ہم جو ہے نا تھوڑی سی ریلیٹڈ چیلنجز کے بارے میں پوچھیں گے. پر اب ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی پولیو ورکر نے جو کہ بہت ہی محنتی بھی ہیں، بہت ہی
प्यार से काम करती हैं, बहुत ही डेडिकेशन से काम करती हैं, और उनको मैं बोलूँगी कि वो पाकिस्तान की अनसंग हीरो है। तो प्लीज़ वेलकम कीजिए शिजा इलियास। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं। तो कैसा गुजरा आपका आज का दिन? आज का दिन बहुत बिजी रहा हमारा। अच्छा, जी। ये तो चीज़ मुझे पसंद है आप में कि आप माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं। बल्कि थोड़ी देर पहले मैंने इनसे पूछा कि आपने लंच में क्या खाया, ये तो वो तो मैं भूल ही गई क्योंकि मैं इतनी बिजी थी अपने काम में। तो माशाल्लाह अल्लाह आपको और है कि आज का दिन फिर बिजी रहा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो शिजा, सबसे पहले तो वी सैल्यूट यू फॉर योर सर्विसेज टू द कंट्री। आप जो काम कर रही हैं वो माशाल्लाह बहुत बाबरकत काम है और बहुत ज़रूरी भी है हमारे मुआशरे में। तो कुछ हमें बताइए आपकी जर्नी के बारे में, आपके सफ़र के बारे में, आपके स्ट्रगल्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर, पहले तो सल्यूट के लिए। सेकंड ये कि जर्नी फैमिली से ही स्टार्ट होती है, हर पर्सन की फैमिली से स्टार्ट हुई थी। मेरे फादर नहीं हैं, तो वो एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ पे खुद को हिम्मत देना बहुत ज़रूरी था। देन स्टडी भी खुद की, जॉब भी खुद की। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो है वो उनका करम हुआ और ये मुझे गवर्नमेंट जॉब जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की ये मिल गई। तो जब मैं इस डिपार्टमेंट में आई हूँ तो आई एम जस्ट अ नॉर्मल पोलियो वर्कर, एज अ पोलियो वर्कर टीम में काम कर रही थी। तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं, आई एम एजुकेटेड, मुझे आगे थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, मैं इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने अपने ऑफिसर से बात की, मैंने कहा मुझे प्रमोशन चाहिए। तो बड़ी डिमांड आई है, मुझे प्रमोशन चाहिए। ठीक है। कहते कि बिल्कुल आपको मिल सकती है, लेकिन एरिया इंचार्ज मोस्टली मेल होते हैं, फीमेल होती नहीं है, तो उसके लिए आपको बाइक चलानी होगी। मैंने कहा अच्छा। कब की बात है ये 3 इयर्स हो गए, ठीक है। 3 साल पहले की बात है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैंने नाना अबू से बात की और उन्होंने कहा बिल्कुल कोई मसला नहीं, आप स्टार्ट करो, मैं आपको सिखाऊंगा। उन्होंने मुझे बाइक चलानी सिखाई और आफ्टर 2 डेज में बाइक लेके डिस्पेंसरी आ गई अपनी क्या सेंटर। बात है, जबरदस्त। तो वो बहुत हैरान हुए, उनको लगा था शायद ये नहीं कर पाएगी, फीमेल है, थोड़ा सेहत भी वैसी है। तो मैंने बाइक चला के ले आई हूँ। फिर उन्होंने डॉक्टर साहब से बात की, जो हमारे माशाल्लाह टाउन के डॉक्टर हैं, अजीज़ भट्टी टाउन के राजा ज़ुबैर साहब, वो बहुत नाइस पर्सन है। तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं फीमेल है, ये कैसे करेगी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और फिर उन्होंने मुझे एक मौका दिया, एक चांस दिया कि ठीक है, आपको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, आप वर्किंग करें और फिर आपकी वर्किंग को मज़ीद देखते हैं। तो उसके बाद फिर माशाल्लाह उन्होंने मुझे प्रमोशन दी और 3 साल से अब तक मैं जो है एज अ एरिया इंचार्ज, एज ऑफिसर जो है वहाँ पे काम कर रही हूँ अजीज़ भट्टी टाउन में। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। शिजा, हम आपका जैसे कहते हैं ना शुक्रगुजार भी हैं और आप कंसिस्टेंटली से काम कर रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंसिस्टेंसी को अपनाती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कोविड-19 जब आया तो बहुत सारी तब्दीली आई, SOPs भी लोगों ने फॉलो करना शुरू किए, लोग घबराते भी थे, तो बड़ा ट्रिकी सा एक माहौल बन गया था। तो इस माहौल में आप किस तरह जाती थी लोगों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए? क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं, घर में एंटर नहीं होने दे रहे या फिर डोर नॉक करते हैं, तो 100 चीज़ें वो लोग जो है वो देखते हैं। मतलब अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम जा रहे हैं तो हम लोग बहुत एहतियात करते हैं। ग्लव्स हमारे जो पोलियो वर्कर हैं उनके हैंड में ग्लव्स होते हैं, सैनिटाइज़र उनकी पॉकेट में होता है, मास्क उनके फेस के ऊपर होता है। जहाँ पे भी जो भी डोर नॉक करना है, एक पर्सन जो है जो लिख रहा है जस्ट वही डोर नॉक करेगा, दूसरा पर्सन जो कतरे पिला रहा है वो डोर नॉक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके हैंड्स पे जम्स जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इस वजह से वो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, वो जस्ट कतरे ही पिलाएगा। फिर डोर ओपन होता है तो सबसे पहले हैंड्स को सैनिटाइज़र किया जाता है कि अगर आपने लास्ट घर में किसी बच्चे को कतरे पिलाए हैं तो उस पर जम्स हैं, तो नेक्स्ट हाउस में जब आप बच्चे को टच करो, एक तो टच करने की इजाज़त ही नहीं है, आप मदर्स या फादर्स ही बच्चे को पकड़ेंगे, वही जो है उसका मुंह ओपन करेंगे, हमने जस्ट ड्रॉप्स जो है वो उसके मुंह में डालने हैं। यानी कि जहाँ पे भी कोई भी पॉसिबिलिटी हो कि यहाँ से जर्म जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं, खुदा ना ख्वास्ता, वहाँ पर उस चीज़ को आप अवॉइड करते हैं, चाहे वो हाथ लगाना हो, वो डोर बेल रिंग करनी हो, बच्चे का मुंह पकड़ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इन चीज़ों को बहुत एहतियात से बहुत स्ट्रिक्टली किया जाता है, क्योंकि लोग बेशक अपने घर में हैं, लेकिन जो हमारी टीम के 2 वर्कर्स हैं उनकी भी ज़िंदगी का सवाल है कि वो एक दिन में 150-200 घर करना और इस तरह और अराउंड 400 के करीब जो लोगों को मिलना। दोबारा बोलें, एक दिन में कितने घर? 150-200 प्लस घर करती हैं।
ख़वातीन व हज़रात, आप ये देखें कि एक दिन में इतने घर ये लोग कवर करते हैं SOPs के साथ और इस जज्बे के साथ। बिल्कुल, मैं सल्यूट करती हूँ अपने पोलियो वर्कर्स को कि रियल हीरो हमारे पोलियो वर्कर्स हैं, जो डोर टू डोर जाते हैं, कोविड में जाते हैं और लोगों से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 400 पीपल्स को एक्सपोज होते हैं ना। बिल्कुल। तो आई रियली सल्यूट कि पोलियो वर्कर्स जिस तरह से काम करें, और फिर ऐसे इलाकों में फिर जहाँ पे बर्फ़बारी का जो है वो सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सहरा में। आई रियली सल्यूट कि हमारे पोलियो वर्कर हमारे रियल हीरोज़ हैं। मैं शायद खुद को भी उतना नहीं कहती हूँ कि मैं उतनी वर्किंग नहीं कर रही हूँ जितना मेरे पोलियो वर्कर्स हैं वो वर्किंग कर रहे हैं। नहीं, आप और आपके सारे जितने भी साथी हैं जो कि पोलियो वर्कर्स हैं, उन सबको हमारा सलूट, हमारा सलाम, और इंशाल्लाह कीप इट अप। और यही जज्बा हम आगे तक देखना चाहते हैं ताकि इंशाल्लाह पोलियो हमारे मुल्क से इरेडिकेट हो जाए। अच्छा, इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं। डॉक्टर आमिर, मुझे बताएं, कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है हमारी सोसाइटी में। अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, पोलियो के कतरे हमने इसलिए नहीं पिलाने क्योंकि ये मसले होते हैं। मिथ नंबर 1, अब आप बताइए कि क्या इसमें कोई हकीकत है या ये बिल्कुल झूठ है। सबसे पहली मिथ ये है कि अगर आप पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो आप फ़ौरन बीमार हो जाएंगे और आप यू विल बी वेरी सिक। ये सही है कि नहीं? देखिए, हर महीने लाहौर में तकरीबन 19 लाख से ज़्यादा बच्चों को कतरे पिलाते हैं। ठीक। तो इस तरह की बीमारी तो कभी हमारे सामने नहीं आई, चूँकि लाहौर में बहुत बड़ा सिटी है तो इस तरह का मसला तो हो नहीं सकता। दूसरा, ये पोलियो वैक्सीन टेस्ट की जाती है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लैब में, उसके बाद इसका सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि सेहत के लिए मुज़र नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इस्लाम के मुनाफी हो और इसका कोई ऐसा कंट्राडिक्टरी इफेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ें सारी करके उसके अलावा WHO की लेबॉर्ट्री में भी टेस्ट होती है। कोई भी चीज़, कोई भी मुल्क दुनिया में या पूरी दुनिया ऐसी चीज़ मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपनी नेशन को जिसका नुकसान हो। बिल्कुल सही तो इस तरह का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी ये हम जिसे कहते हैं ना काटा वो लगा दें, क्योंकि ये बिल्कुल एक मिथ है। अच्छा, दूसरी भी एक बड़ी एक कॉमन मिथ है जो कि काफ़ी पॉपुलर है कि नहीं जी नहीं, ये पोलियो के कतरे जो हैं वो हलाल नहीं है। तो इसके बारे में भी मतलब इसमें तो बहुत सारे खैर फतवे भी हैं, लेकिन मैं जैसे आपको पहले बताया कि इसको टेस्ट किया जाता है बाकायदा, और इसको टेस्ट करके सर्टिफिकेट जारी करती है गवर्नमेंट पाकिस्तान कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हराम हो, इसलिए पोलियो कतरे हलाल हैं और ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये मिथ भी पूरा गलत है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे भी है ना डॉक्टर साहब कि अगर आप हज के बारे में बात करें तो हज से पहले भी वो ये मांगते हैं। बिल्कुल, उधर भी पिलाते हैं, फिर जी भी आप इधर से पी के जाएं फिर भी वो पिलाते हैं उधर। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है ना कि अगर तो ये हलाल ना होता तो फिर इतने मतलब अगर बाबरकत जगह पे आप जा रहे हैं तो फिर तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई भी ये लोगों को ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट इतना नहीं सो रही कि अपनी नेशन को कोई ऐसी चीज़ देंगे जिससे इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। ये सारी चीज़ें टेस्ट करके, इनको चेक करके फिर ये कौम को पिलाई जा रही हैं। अगर ज़रा सा भी शाइबा हो, ये तो खैर बहुत बड़ी बातें हैं ना कि ख़तरनाक हो सकते हैं, सेल के ये हराम हो सकते हैं, इन्फिनिटी हो सकती है। अगर ज़रा सा भी शाइबा आ जाए कि किसी चीज़ का कोई नुकसान हो सकता है तो वो चीज़ कभी भी बाज़ार में या मार्केट में या लोगों तक नहीं पहुँचाई जाती। अगर किसी मेडिसिन में कोई नुकसान आ जाए, पूरी लॉट उठा ली जाती है कि लोगों तक ना पहुंचे, उसको पब्लिसाइड किया जाता है। obviously वो अप्रूव होती है, एक बोर्ड बैठा होता है, लोग इस चीज़ का यकीन रखें कि इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है। पूरी दुनिया इन्हीं कतरों को पी के पोलियो से सेफ़ हुई और हमने भी इन्हीं को पी के सेफ़ होना है। तो ख़ुद अपने बच्चों को लेके आएँ कि हमारे बच्चों को कतरे पिलाएँ। और एक और रिक्वेस्ट ये है कि जब हमारे वर्कर्स जाते हैं लोगों के घरों में, उनसे अच्छी तरह पेश आएँ। वो आजकल सर्दियाँ हैं, वो गर्मी में बहुत बुरे हालात में, ये तो 150-200 घर हैं अजीज़ भट्टी टाउन के, इलामा इकबाल टाउन के जो ये है बहरिया टाउन के इलाके, यहाँ पे 150 घर करने हो तो बाज़ का 10 किलोमीटर का एरिया भी बन जाता है। तो लोगों से दरख्वास्त है कि अच्छे तरीके से पेश आएँ उनके साथ। अगर अच्छा सलूक नहीं कर सकते, बुरा ना करें। बिल्कुल। लोग उन्हें डांटते हैं, बुरा बिहेवियर पेश आते हैं। हमने अपने वर्कर्स का मोराल बुलंद रखना होता है। वो जब इस तरह कीजिए, हम सबसे लड़ भी नहीं सकते ना, हमारी कौम है, हमने तो अच्छा काम जारी रखना है, तो लड़ाइयाँ से ख़त्म नहीं होगा। इसलिए लोगों से दरख्वास्त है कि अच्छा पेश आएँ ताकि वर्कर्स को भी खुशी है उनके घर आने में और वो भी कतरे खुशी से पिलाएं। अब मेरे घर में अगर वर्कर आते हैं, मैं ना भी खा रहा हूँ तो मेरी वाइफ उनको अंदर बिठाती हैं, पानी पूछती हैं, फिर कतरे पिलाती हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं। इतने में क्या फ़र्क पड़ता है। तो लोगों से भी दरख्वास्त है ऐसे ही करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शिज़ा, अब मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, मुझे बताइए कोई ट्रेनिंग वगैरह भी आपको ऑब्वियसली मिलती होगी कि आपने किस तरह लोगों के घरों में जाना है, तो वो ट्रेनिंग का प्रोसीजर भी मुझे बताइए। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है आपको। ट्रेनिंग हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। उसमें पेपर वर्किंग जो हमारी होती है,
टेली शीट होगी, जो हमारा एक पेपर प्रॉपर वर्क होता है जो इसके ऊपर हमने लिखना होता है कि इस घर में मतलब कि घर के सरबराह कौन है, या फिर इस घर में कितने बच्चे हैं, कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, वो पेपर वर्किंग पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है हमारी। उसके बाद जो एक बॉक्स हम लेके जाते हैं, टीम जो होती है वो साथ लेके जाती है, उसमें कितने आइस पैक होने चाहिए, वैक्सीन किस तरह रखनी चाहिए, फिर उसमें जो जिपर होते हैं हमारे पॉलीथीन अलहदा से जो पैक होते हैं जिनमें वैक्सीन सेपरेट रखी जाती है, 3 तरह के होते हैं। उनमें सबसे पहले में आपने वो वैक्सीन रखनी है जो बिल्कुल अनटच है, जिसको आपने टच भी नहीं किया, ओपन भी नहीं किया। एक में सेपरेट रखनी है जो आप बच्चों को पिला रही हैं, उसको आपने बिल्कुल सेपरेट रखना है। और एक वो होता है बॉक्स जिसमें आपने यूज़ कर ली है और वो एम्प्टी हो गई है, तो आपने सेपरेट रखनी है। प्रॉपर SOPs के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर वर्किंग के साथ, कोविड के हवाले से भी, पेपर वर्किंग के हवाले से भी और कतरे पिलाने के हवाले से भी। इवन डैट कि पोलियो के ड्रॉप्स जो हैं वो 45 एंगल पे ही आपने बच्चे के मुंह पे डालने हैं। आप इसको मतलब नीचे नहीं कर सकते 45 से, और ना ही 90 पे पिला सकते हैं, वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। अगर हमारे पास एक वैक्सीन है तो उसके अंदर 20 बच्चों की डोज होती है, तो हमने 20 के अंदर उसको कवर करना होता है। वेस्टेज भी हो सकती है, लेकिन वो 20 बच्चों की डोज हमने बच्चों को पिलानी होती है। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा भी शीट के ऊपर आपने कैसे वर्किंग करनी है, उसी से हमें पता चलता है कि आपके किस घर में कितने बच्चे हैं। अगर आपने लास्ट कैंपेन में काम किया और इस कैंपेन में आप उस घर को टच कर रहे हो, लास्ट कैंपेन में 3 बच्चे थे, इस कैंपेन में आप गए हो तो 2 बच्चे हो गए, तो फिर हमें मैच करते हैं, फिर पता चल जाता है। अच्छा, वो घर वाले फिर हमें बता देंगे एक बच्चा बड़ा हो गया 5 साल से। अच्छा, तो ये सारी जो ट्रेनिंग है, ये हमारी ट्रेनिंग का, ये सारी वर्किंग जो है हमारी ट्रेनिंग का। और 2 लोग होते हैं अमूमन इकट्ठे? 2 लोग होते हैं। ठीक। एक ने पेपर वर्किंग सारी मैनेज करनी होती है, और सेकंड जो बंदा होता है उसने ड्रॉप्स पिलाने होते हैं। उसका और कोई काम नहीं होता क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल वर्क है। बिल्कुल ठीक है, तो वो जिम्मेदारी के साथ करना होता है। ज़बरदस्त। देखिए जी, आप जान की बाजी लगा के जाते हैं। अगर आप देखिए सारे SOPs आप फॉलो करते हैं, मगर बात सिर्फ ये है ख़वातीनो हज़रात के कोविड-19 अभी तो चल रहा है, उसके साथ साथ अगर आप अपने बारे में बात करें, अक्सर लोग कहते हैं देखिए जी काम के लिए तो हमें बाहर भी जाना होता है, खाने के लिए भी बाहर जाना होता है, दोस्तों को भी मिलना होता है, काम भी करने होते हैं। जब बात आती है पोलियो की, तब आ जाता है एक क्वेश्चन मार्क। तो यही जो है हमारा मकसद है शो का, कि हम लोगों को ये बताएं कि ज़िम्मेदारी का एहसास हो, पोलियो अभी इरेडिकेट नहीं हुआ और हमें ज़्यादा सोचना चाहिए इसके बारे में। और जैसे मेरी बहन ने ये कहा कि मतलब गवर्नमेंट का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नौकरी दे दी, मैं कहता हूँ इनका शुक्रिया कि इन्होंने उसको कर लिया। बिल्कुल, दिस इज व्हाट इज अ रियलिटी। बीइंग अ फीमेल, बीइंग दी ऑल मतलब ऑड्स उसके अगेंस्ट खड़े होना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हीरो नहीं, मतलब दे आर द वन रियल, दे आर द रियल प्राइड ऑफ द नेशन के ये कौम की वो बेटियां जिनके ऊपर मैं समझता हूँ हमें फख्र है। और कौम को जो एक सेहत जिनका उन्हें अपना इहाता नहीं है, अपने बच्चों का इहाता नहीं है कि जिसकी खातिर ये काम कर रहे हैं। तो हैविंग सेड कि ये जितने मतलब टैबूज़ या जो चीज़ें बनी हैं कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फलाना फलाना हो जाएंगे, ये सारी, उसके लिए आपको बड़ा क्लियर मैसेज एक देना होगा कि इसके साथ रिलीजन और इसके साथ कतई तौर पे ये नहीं है। अगर मैं अपने आप को पिला के अपने बच्चों को करके रहूँ, मैं अपने बच्चों का दुश्मन तो नहीं हूँगा। अगर मैं दुश्मन मैं अपने बच्चों का हाउ कम्स के बाकी। और दूसरी, मेरी उम्र के अंदर आके एंड बीइंग अ फादर, एंड फादर मेरे नज़दीक ये नहीं है कि वो बच्चे जिनकी वल्दियत में मेरा नाम आता होगा, वो बच्चे जो कि मुझसे छोटे हैं, और मैं अपने आप को उनका कस्टोडियन समझता हूँ, एज अ सोशल वर्कर, एज अ मतलब डॉक्टर। मेरे कोलीग बैठे हैं और उसी नीयत और उसी जज्बे से ये काम करते हैं। सो हैविंग सेड, आपके पास वक्त कम कि पोलियो के लिए कैंपेन्स चलाते हैं, उन कैंपेन्स के अंदर खुदारा आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुदा ना करे कि किसी घर के अंदर एक पोलियो का इफेक्ट ही हो जाए तो पूरा ख़ानदान, फिर पूरी नस्लें उसको भुगतती हैं, पूरी नस्लें उसको भुगतती हैं। किसी पोलियो को वो बच्चा जो ब्रेसिस के साथ चलता है उससे ज़रा पूछें, वो बच्चे जो बैसाखियों के साथ चलते हैं उनसे जाके पूछें कैसी ज़िंदगी और क्या होती है। उन बच्चों से देखें जो कि बच्चे जाके मैदानों के अंदर खेलते हैं, और एक माजूर बच्चा, और सिर्फ इस एक वजह के साथ उस वालदैन की और उनकी जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, वेदर इट इज़ अ रिलीजियस बेस्ड और नॉन रिलीजियस बेस्ड, इट इज़ द रिलेटेड और या जहालत जो भी उसको कह जाएगा, सिर्फ 2 कतरे उसने अपने बच्चों को नहीं पिलाए और उस बच्चे को ज़िंदगी भर के लिए उस ज़िंदगी से हटा दिया जिसको लोग सिर्फ सांस लेने को ज़िंदगी कहते हैं कि ज़िंदा तो है। कि अगर मुझे परवरदिगार ने ये दिया हुआ है सब कुछ और उसको मैं आगे नहीं करता और जानबूझ के उस चीज़ों के साथ जिसको कि मैं देखता भी हूँ
उस गड्ढे को भी देखता हूँ जिसके अंदर, और फिर मैं उस गड्ढे के अंदर अपनी औलाद को फेंक रहा हूँ, तो मैं गुनाहगार हूँ। Absolutely, तो Dr. मैं Ashraf, एक hold that मिन्नत thought. करके Yes. कौम के साथ आपके तवज्जो से अपील करना चाहूँगा कि खुदारा मुझे इज़्ज़त एहतराम अल्लाह की तरफ से ये होती है, और उनका देना मतलब कौम नहीं दे सकती। आई टेल यू वेरी, मतलब इसके साथ, मतलब डॉक्टर साहब जिसके साथ कर रहे हैं, मैं नहीं दे सकता कौम इनका, और मोर ओवर अपनी बच्चियों के लिए तो ये कौम देना दे ही नहीं सकती। आई टेल यू, ये नर्सेज जो काम करती हैं, पैरामेडिक्स जो काम करती हैं, और जो बातें सुनती हैं जहालत के साथ आके, मैं समझता हूँ ये कौम उसका दे। मैं तो कम अज़ कम सच्ची बातें नहीं दे सकता, मैं अपने दूसरे जन्म में भी नहीं दे सकता। आफरीन इनके जज्बे, इनकी मोहब्बत और उनकी सर्विसेज को तो खुदारा अपने लिए कम अज़ कम अपने बच्चों की खातिर तो हमें करना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बात बड़ी अच्छी की थी, उन्होंने ये बोला था कि हमें खुद भी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, ख़ासतौर पे वालिदैन। अब देखिए, जब आप पोलियो एरेडिकेशन की बात करें तो जो बच्चे के गार्डियन हैं या पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर भी तो ज़िम्मेदारी होगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे शिजा, स्पेशली फॉर मदर्स एंड फॉर फादर्स? मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया होना चाहिए। पोलियो ऐसी वैक्सीन है या ऐसी बीमारी है कि अगर हम वैक्सीन देते हैं 5 ईयर तक के बच्चों को, तो वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें वो सेफ़ हो जाती है उनके स्टमक में, और आगे पूरी लाइफ उनकी जब वो वर्किंग करती है, तो लाजमी नहीं है कि ये उसी टाइम पीरियड में ही बच्चे के ऊपर इफेक्ट जो है वो नज़र आए कि अगर उसने नहीं पिए तो 1 ईयर नहीं पिए, 2 ईयर नहीं पिए तो जी हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। ठीक, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये आफ्टर 10 ईयर्स भी नज़र आ सकते हैं इसके सिम्टम्स, आफ्टर 15 ईयर्स भी आ सकते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी बच्चों की पूरी ज़िंदगी को आपने सेव करना है, तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ 2 कतरे होते हैं, तो आपको अपने हर बच्चे को 2 कतरे जिम्मेदारी के साथ पिलाने चाहिए। जब हमारी टीम्स लोगों के घरों में जाती हैं तो उनको बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अक्सर लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं, हमने नहीं पिलाना है, मतलब ये पाकिस्तान में ही ज़्यादा है, आप लोग यहाँ पे क्यों पिला रहे हैं? शक करते हैं इस चीज़ पे दाल बहुत में कुछ ज़्यादा। काला ज़रूर है, फ्री में वैक्सीन आपको दी जा रही है, हमारे सेहत के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हालांकि हिफाजती टीके भी लगाए जाते हैं, 2 साल की एज तक बच्चों को जो है हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं। मीज़ल्स हो गया, खसरा, खन्नाक की बीमारियाँ, तशन्नुद, ये सब चीज़ों के से आपको गवर्नमेंट सेव कर रही है आपके बच्चों को, तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो इसके ऊपर आप डाउन नहीं करें। हमारी जो टीम्स आती हैं आपके डोर तक, मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर उनसे बैठ के उनसे पूरी डिटेल लेंगे, वो ट्रेन वर्कर होते हैं, तो आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि ये वैक्सीन हलाल है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बच्चे के लिए सेफ़ है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी एक्सपायरी कैसे देख सकते हैं, सब कुछ। तो मेहरबानी करके आप अपने बच्चों को जो है ना 2 कतरे हैं, वो भी 5 साल तक की उम्र के लिए, वो ज़रूर पिलाएं इंशाल्लाह। उसके साथ साथ शिजा, आप ये देखो, जब आप वालिदैन के बारे में बात करो, हर वालिदैन यही चाहते हैं कि उनके बच्चे की ज़िंदगी खुशगवार हो, अच्छी हो, सक्सेसफुल हो, और वो सेहतमंद भी हो। ज़रा से हमें छींक आती है, बुखार होता है, तो हमारे माँ बाप कितने परेशान होते हैं, और वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं या इलाज के बारे में सोचते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ हमारा माजी नहीं, हमारा प्रेजेंट नहीं, बल्कि हमारा मुस्तकबिल है। और ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन को इस चीज़ का बिल्कुल पता हो कि अगर वो आज ये करेंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल सेफ़ होगा। अच्छा डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहूँगी, एक तो अगर आपने कुछ ऐड करना है वालिदैन के लिए, कोई आपका मैसेज है, उसके साथ साथ मेरे ख्याल से बातें तो सभी करते हैं, बहुत खूबसूरत बातें भी लोग करते हैं, अक्सर उनको शौक़ भी होता है इस तरह कैंपेन्स चलाने का, बातें करने का, स्लोगन्स होते हैं, हैशटैग्स होते हैं, मगर मैं बिलीव करती हूँ कॉल टू एक्शन, क्योंकि जो चीज़ आप बोलते हो उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। तो लोगों को, जो सिविल सोसाइटी हैं, जो आपके वालिदैन है, आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, मीडिया है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कॉल टू एक्शन होना चाहिए? अब हमें पोलियो हमारे मुल्क से उसका खात्मा करना पड़ेगा, उस सिलसिले में। पहले तो आपकी पहली बात आप कह रहे कुछ कंटिन्यू, इसमें और कोई रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता सिवाय उस पेरेंट्स के बच्चे के। जब टीम उनके घर तक पहुंच गई है, असूलन तो होना ये चाहिए था कि सेंटर हो हर जगह पे, लोग खुद जाएं कतरे पिलाने। जब लोग, हमारी टीम गर्मी में, सर्दी में, धूप में, गंदगी में, मट्टी में, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा बाद में, टीम में छतों पे लकड़ी के फट्टे लगा के छत्ते क्रॉस करके पानी वाली जगह फिर भी जाती हैं कतरे पिलाने। उसके बावजूद अगर कोई अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाता, सबसे बड़े जुर्म का वो मर्तकब इसलिए नहीं हो रहा सिर्फ कि उसके बच्चे को पोलियो ना हो जाए, बल्कि वो बाकी बच्चों के लिए खतरा बन रहा है। जैसे सर ने फरमाया कि वो एक बच्चा
पूरी दुनिया के बच्चों के लिए खतरा है जो पोलियो का वायरस लेके फिर रहा है। तो इसमें तो और कोई मुजरम है ही नहीं सिवाय उस वालिदैन के जो कतरे नहीं पिला रहे। और दूसरा आपने कहा कि मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज ये है कि हमारी टीमें हैं लिमिटेड, हमारे पास लाहौर की आबादी है 1.5 करोड़, तो वो टीमें बड़े मुश्किल हालात में आपके घरों तक आती हैं। बराए मेहरबानी बच्चा अगर सोया है उसको उठा के कतरे पिला दें, वो आपके बच्चे के लिए आई हैं आपके दरवाजे तक। उनको अगर लोगों के ज़हन में उनको बड़े पैसे मिलते हैं, बड़े नॉमिनल से बेचारों को पैसे मिलते हैं, और शाम 5 बजे तक बेचारे काम करते हैं। और काम देखिए सुबह से शाम तक जो करते हैं बहुत मुश्किल काम है, लोगों का बिहेवियर ही डिस्करेज कर देता है इस काम पे। तो इसलिए लोगों से दरख्वास्त है जब भी टीम आए तो कतरे पिलाएं। अगर उन्हें लगे कि टीम उन तक नहीं पहुंची, वो हमें फ़ोन करें 0800 99 पे। कैन यू रिपीट दैट प्लीज? 0800 99 000। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है, हमें फ़ोन करें, हम घर तक पहुंच जाएंगे। होता ये है कि हमारा प्लान होता है पहले दिन इस जगह पे जाना है, दूसरी जगह पे, तो तीसरे दिन जहाँ जाना हो सकता है उनको हो कि हमारी टीम नहीं पहुंची, वो फ़ोन करें, हमारे लोग फिर भी पहुंच जाते हैं। किसी भी टाइम फ़ोन करें, हमारे लोग उनके घर तक पहुँच जाएंगे। जो भी उनको वैक्सीनेशन में कोई इशू है हमें बताएं, कोई मसाइल उनको लग रहे हैं हम बताएं, हम उनके हर आंसर करने के लिए तैयार हैं क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए लोगों से दरखास्त है कतरे ज़रूर पिलाएं और इस मूजी बीमारी का ज़बरदस्त। एक तो आपने ये बात की ना सिविल सोसाइटी के बारे में भी और ऑफ कोर्स वालिदैन के बारे में भी। अच्छा, मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं या न्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, तो आप मीडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो कुछ सारा दिन में 5-10 मिनट पोलियो और जो करंट हेल्थ का इशू चल रहा है उसको ज़रा दे दिया करें, लोगों को एजुकेट कर दिया करें, ताकि लोगों को याद आते हैं। याद कराना पड़ता है बार बार, बिल्कुल बार, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। मतलब देर आर मीडियाज़ जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अभी तक कम है, उसको ज़्यादा होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसलिए हमने ललकार भी स्टार्ट किया था TV1 पर। आई अप्रिशिएट, देखें we speak about all. Yeah, of course. It is not specific. Agreed. It is not about you or me कि Yeah. मैं कोई जज्बाती, मेरे एक होने की वजह ये है कि when I was doing my post graduation, इत्तफाक से जो मैंने काम किया वो बच्चों के कैंसर, उनकी रिहैबिलिटेशन की खातिर सर्जिकल रिहैबिलिटेशन, तो मैंने वो एगनीज देखी हैं। फिर मैंने एक देखा इत्तफाक से रशिया से करके आए, यहाँ आने के बाद रिहैबिलिटेशन जो बच्चे बेसाखियों के साथ हैं, ब्रेसिस के साथ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी कुछ मैं मदद कर सकता हूँ कि उसको करने की खातिर उनको कुछ ऑपरेशन, सर्जिकल प्रोग्रेसिव प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो सालों पे था, उनको महीनों के अंदर करके, और आज गो के मुझे तो ये तसल्ली और खुशी होती है कि बच्चियां वो जो एक बड़ी हो गई थी और उसके साथ रह रही थी, और मुआशरे के अंदर जब ये मुकाम था कि जी पोलियो होगा, इसका तो इलाज ही कोई नहीं है, देयर इज़ नो डाउट इन इट कि देयर इज़ नो इलाज, बट उसको हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, उसको नॉर्मल शहरी बना सकते हैं। आजकल वो बच्चों की माएँ भी हैं, शादियाँ भी होगी, काम भी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ, लेकिन वो एग्नी जो मेरे साथ गुजरती है, खुदा शाहिद है कि मैं आपसे अगर शेयर करूं, इतनी खूबसूरत बच्चियां, इतने खूबसूरत बच्चे, लेकिन सिर्फ अपने वालिदैन की इस एक वजह से कि दे निगलेक्टेड एंड दे टेक इट कि चूंकि नहीं है जी, पता नहीं ऐसे ना हो जाए, पता नहीं वैसे, और क्या फ़र्क पड़ता है। एक बड़ा हमारा मोटा सा मतलब दिमाग अल्लाह ने दिया हुआ कि 2 कतरे नाल की फ़र्क पैना है जी, इन्होंने की ठीक कर चढ़ना है। सो काइंडली डोंट बी साइंटिस्ट, क्रिटिकल होना अच्छी चीज़ है, बट नॉट टू बी क्रिटिकल, अपने बच्चों के लिए ऐसी क्रिटिकल ना हो, बच्चों की खातिर वही चीज़ अच्छी है, और इनसे किसी ने कुछ नहीं लेना देना। मुझे ये भी कह दें कि TV चैनल पर अगर मैं आपके साथ आधा पौन घंटा बैठूँ विद ऑल द प्लेजेंट मोमेंट्स, इट इज़ नॉट आई एम बीन पेड ओवर हियर, या बाकी जो दोस्त हैं वो अपने वक्त के साथ आए हैं और सिर्फ इसके लिए आए हैं चूँकि मेरा एक एहसास है, मैं समझता हूँ कि बच्चे सबके कॉमन हैं, इज़्ज़तें सबकी कॉमन हैं, तो उन बच्चों के लिए खुदारा उन बच्चों के लिए, और ये जो नेकी का काम कर रहे हैं, नॉट फॉर देयर जॉब, अपने जॉब की खातिर नहीं है, इनको तो सारे की सारी यही करनी पड़ती है, मतलब उसके लिए। और कैसे हो सकता है कि आप मेरे बारे में सोचें, चलें अगर मुझे अल्लाह ने कोई वसफ़ दे दिया कि मैं शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, अगर ना भी करूँ तो इतना तो कर लूँ कि अपने लिए तो मैं ख्याल रख लूँ। अगर सर्दी लगती है तो माँ को भी ओढ़ने की खातिर पता है कि सर्दी लगे तो हम ऊपर कंबल या कोई ले लेते हैं, बच्चा भी अगर भूखा है तो माँ उसको दूध पिला देती है। तो जब हमें इस चीज़ का पता है, इस चीज़ का इल्म है कि अगर हमने ये 2 कतरे नहीं पिलाए तो खुदा ना करे फॉरगेट अबाउट इट, इस सोच से बाहर निकल आएँ कि दुनिया के साथ हो जाएगा, मेरे साथ नहीं होएगा, साथ वाले घर में आग लग जाएगी, मेरा घर महफूज रहेगा, ऐसा नहीं होने लगा। अपने बच्चों को बचाएं, अपने लिए, और बच्चे जो हैं वो सांझ हैं, हमारे सबके सांझे बच्चे हैं, आइए उसके साथ मिलके और इंशाल्लाह वो
बेहतरीन पैगाम डॉक्टर अशरफ, मेरे दिल करे मैं डॉक्टर अशरफ के लिए तालियां बजाऊं क्योंकि डॉक्टर अशरफ ने बेहतरीन तरीके से इसको जिसे कहते हैं ना कंक्लूड किया है. सर थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने टाइम निकाला और आपने बहुत सारे मौज़ों के ऊपर रोशनी डाली. थैंक यू सो मच सर. डॉक्टर आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीप अप द ग्रेट वर्क. थैंक यू वेरी मच. एंड शिजा इलियास थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपके लिए तो स्पेशल तालियां और सलूट क्योंकि आप माशाल्लाह हमारी अनसंग हीरो हैं और आपकी वजह से जो है हमारा मुस्तकबिल इंशाल्लाह रोशन होगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओके जी ख़वातीन और हज़रात, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय. मेरा नाम सोफिया अंजुम है. इट वाज एन ऑनर एंड ए प्रिविलेज फॉर मी टू बी होस्टिंग दिस शो फॉर यू एट TV1 ललकार. और काफ़ी अरसे से जी TV1 जो है ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स कर रहा है जो कि सोशली रेलिवेंट है, हेल्थ से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है. आज हमने बात की कोविड-19 के ऊपर, पोलियो एरेडिकेशन के ऊपर, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, एहसास के ऊपर, हमारे मुस्तकबिल के ऊपर. मगर एक बात जो है वो तय है कि ज़िम्मेदारी का एहसास हमारे अंदर होना चाहिए. गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स जो इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए वो बिल्कुल करें, ज़ोर व शोर से करें, मगर बीइंग द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान, हमें एहसास होना चाहिए इस चीज़ का कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है. कहते हैं कि आस्क नॉट what your country can do for you, but what you can do for your country. TV1 सोशल मीडिया के ऊपर है, on Twitter, Facebook, Instagram, we are also on YouTube. Connect with us. हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं. जाते जाते मैं एक छोटी सी कोटेशन बोलना चाहती हूँ. वो कुछ इस तरह से है: जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है. अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.